प्लस थ्री थार्ड सेमेस्टर जेनेरिक इलेक्टिव 2 क्लास तुमको स्वागत करुच्ची। आज क्लास आम जेनेरिक इलेक्टिव 2 रेते सब सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छी तो से सब गुड़ आम आलोचना करवा। जदि तुमने चैनल नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और सांग मान सेयार कर जहाँद्वारा तुम सांग मैंने देखिए किसी जानीपारे है। तो ये 20-25 आड़े क्वेश्चन अच्छी से गुड़ा सब आलोचना करी। तुमको भल लगुच तो जो तुमने वीडियो देखुच देखिए पढ़ाऊ सब्सक्राइब करना तो दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँद्वारा आम यूट्यूब फैमिली आउ टे बड़ हो। किसी पिला कहते सार आप अधिक गपुंट मैंने कौन गपुची मुझे तुम मानक से पढ़ा रिलेटेड ही कहूँ ना कौन ना राजनाथ गप कहूँ तुमने ध्यान दियो। हो ठीक अच्छे तुमने जमी कौच सेमती आज क्लास खाली जिते सब क्वेश्चन आंसर से ही डिस्कस करवा कुछ बाहर कथा किसी डिस्कस करेंगे तो मैंने जानापी मुझे सब कहे जिते पाठ भितर जिन जिते जानव से पाठ को क्लोजली तुम्हें मन रही। तो ठीक अच्छे आज क्लास सब उपरिया सब कहीदेवी तुमको। तो प्रथम अच्छे भारतीय नवजागरण प्रवक्ता किए थे। 19 शताब्दी भारतीय समाज में नवजागरण आनी प्रभात पुरुष राजा राममोहन राय। हिंदू धर्म कुसंस्कार विरोध प्रथम करी से स्वर उत्तोलन करते निज चिंता चेतना द्वारा भारतीय समाज और धर्म आनी परिवर्तन किए आनी आमर राजा राममोहन राय भारतीय नवजागरण प्रवक्ता जी। क्यों भाषा उपर राममोहन राय ज्ञान थिला। राजा राममोहन राय अनेक गुड़े भाषा उपर ज्ञान थिला। से जानी भाषा गुड़िक मध्य थिला फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, आरबी भाषा, इंग्राजी भाषा, तोर्धतीय भाषा और इटाली और ग्रीक भाषा से माने राजा राममोहन राय यही भाषा गुड़िक से जानी थे। राजा राममोहन राय मुख्यतः क्यों कुसंस्कार विरोध में स्वर उत्तोलन करते। राजा राममोहन राय जड़े संस्कारवादी पुरुष थिले। निज भाउज को सती हेबार देखि सती प्रथा विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करते। यही प्रथार उच्छेद से प्रिवी काउंसिल से प्रिवी काउंसिल आगे साक्ष्य प्रदान करते। आसिल ब्राह्म समाज आम जो ब्राह्म समाज संस्कारवादी संस्था केते मसीह आरंभ होता है 1830 मसीह राजा राममोहन राय द्वारा यही संस्था स्थापन कराई। यही संस्था आरंभ से भारत में बहुविध सामाजिक और धार्मिक संस्कार आनी। राजा राममोहन राय भारत में आनी संस्कार गुड़िक कौन? राजा राममोहन राय भारत में आनी संस्कार गुड़िक हूँ भारतीय समाज और धर्म क्षेत्र में देखा जाइए संस्कार गुड़िक जहाँ राजा राममोहन राय जो संभव होता से गुड़िक सतीदाह प्रथार उच्छेद, जातीय प्रथार विरोध, नारी शिक्षा और मृत्यु पूजार अवमानना, राजनैतिक स्वाधीनता इत्यादि राजा राममोहन राय आनी संस्कार गुड़िक। सतीदाह प्रथा कौन ना? सतीदाह प्रथा भारतीय समाज का एक संक्रामण व्याधि थिला। जो प्रथा फल स्वामीर देहांत हेले तार स्त्री को स्वामीर चितारे हास देवाक पड़े ताको सेठी मारी दिया जाए तो नचे जबरदस्ती अग्नि को निक्षेप करा जाए। यही प्रक्रिया और सही स्त्री लोक सतीर आख्या दि जाए। तापर आसिला एकेश्वरवाद कौन ना? हिंदू धर्म में मूर्ति पूजार विरोधी थे राजा राममोहन राय। से एकेश्वरवाद प्रवक्ता। ईश्वर को बहु रूप से पूजा न करी सर्वशक्तिमान बोली मानिबा पाई निर्देश देते। भेद, कोरान, बाइबल को सम्मान अधिकार देवाई कहते। शिक्षार प्रसार पर राजा राममोहन राय अवदान कौन? शिक्षा क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षार प्रचलन पर राजा राममोहन राय अनेक चेष्टा करते। 1835 शिक्षा आईन अनुसार इंग्राजी भाषा शिक्षादान करागला। राममोहन राय साहाय्य कलिकता इंग्लिश स्कूल, वेदांत कॉलेज और सिटी कॉलेज आदि प्रतिष्ठा करागला। यही स्थान मानक पाश्चात्य शिक्षार प्रसार करा जायथिला। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 ख्रीष्टाब्द में गुजराटर काथियावाड़ स्थित मूर्ति नामक सहर में एक नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार में जन्मग्रहण करते। द्वारा प्रतिष्ठित आर्य समाज माध्यम समाजर बहुविध संस्कार आनी से प्राच्य शिक्षार उद्घोषक थिले। दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तक गुड़िक कौन कौन? व्हाट वाज द बुक्स राइटेन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती प्राच्य शिक्षार प्रवक्ता थे। से आर्य समाज नामक एक संस्था प्रतिष्ठा करते। से निजर सिद्धांत सत्य प्रकाश नाम पुस्तक लिपिबद्ध करिसेंती। ऋग्वेदादी भाष्य भौमिक थिला। तांकर लिखित पुस्तक थिला बहु चर्चित। आर्य पत्रिका नाम एक इंग्राजी पत्रिका संपादना करथिले। शुद्धि आंदोलन कौन? दयानंद सरस्वती थे हिंदूर धर्मर रक्षक।
ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଇସଲାମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି କ'ଣ? ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି 1882 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ହେଲେନ ବୋଲଷ୍ଟାକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦାମଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଡକ୍ଟର ଆନି ବେସାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପରି ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସୈୟଦ ଅହମଦ ଖାଁ ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଜିହାଦ ବା ପବିତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଣିଥିଲେ ତାହାକୁ ଜିହାଦ ବା ପବିତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେନ୍ସରସିପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ 1799। ଲର୍ଡ ୱେଲସଲିଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ ବେଳକୁ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଓ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ୱେଲସଲି 1799 ମସିହାରେ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ସେହି ନିୟମ ବା ଆକ୍ଟର ନାମ ସେନ୍ସରସିପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବର କାଗଜରେ ଏହାର ମୁଦ୍ରକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଯେଉଁଟା। ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ ସହିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1823 ମସିହାର ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବଢ଼ିଲା ଚାର୍ଲସ ମେଟଲାଇଫ 1835-36ରେ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସର ମୁକ୍ତିଦାତା ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମାଚାର ଦର୍ପଣ ଯେଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ମିରର 1818ରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାତୃଭାଷାର ଖବର କାଗଜ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଖବର କାଗଜ ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଖବର କାଗଜର ନାମ ଥିଲା ସମାଚାର ଦର୍ପଣ। ନିମ୍ନମୁଖୀ ପରିଶ୍ରବଣ ମତବାଦ। ଭାରତରେ ଗଣଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକେଲ ନିମ୍ନମୁଖୀ ପରିଶ୍ରବଣ ମତବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ସମାଜର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା କ୍ରମେ ଏହା ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ସନନ୍ଦ 1854ରେ ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକ ଅନୁମୋଦନ ଭାରତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉଡ୍ଙ୍କର ସନନ୍ଦ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟାଇବା ପାଇଁ 100ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଏକ ଦୀର୍ଘ ବିବରଣୀ ଥିଲା ଏହି ସନନ୍ଦ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହଣ୍ଟର ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅବହେଳିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲର୍ଡ ରିପନ ଏକ କମିଶନ ବସାଇଲେ, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହଣ୍ଟର। ଏହି କମିଶନରେ 21 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ ହଣ୍ଟରଙ୍କର ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସିମଲା ସଭା। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ 1901 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭାଗ ସଭା ଡକାଇଲେ। ଏହି ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 150ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହି ସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 1902 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ବିଚାର କରି ଏକ କମିଶନ ବସାଇଲେ। ଏହି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଥମାସ ରାଲେ। ଏହି କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସୁପାରିଶ କରିବା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ। ରାଲେ କମିଶନର ସୁପାରିଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲର୍ଡ କର୍ଜନ 1904ରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିୟମ ବା ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଜଣେ ମରାଠୀ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ସେ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା ଜାତିଆଣ ଭାବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ନିଚ୍ଚ ଜାତିର ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ଭାବରେ ସେ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଏଇଠି ରହିଲେ, ଦେଖା ହେବା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାସ୍ ମୁଁ କିଛି ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ନେଇ ଖାଲି ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ସର୍ଟ କରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ এই ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ସେଥିରେ ବହି ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।